जय जगन्नाथ। हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो आम +3 फर्स्ट सेमिस्टर एसी ओडिया कंपलसरी क्लास करबा परिशुद्ध भाषा और लिखन धारा। तो यहाँ ये क्लास रहिबो मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिलांग पई आ ता सहित केउंझर यूनिवर्सिटी पिलांकर भी एग्जाम आछि। तो सेमानक पई इंपोर्टेंट रहिबो। तो सेमानक पई मैराथन क्लास करबा यूनिट 1 ठारो आरंभ करिकि यूनिट 4 जाए सबु जांक एक मार्किया क्वेश्चन गोटे क्लास रे आमे कवर करबा। तो जो माने मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला अछ टिके कमेंट कर दियंतु जदि आपण मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला आपनकर एग्जाम 17 तारिख रे अछि। तो आमे कोन करबा ता पूर्वरु सबु जांक इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे दबा सेउठु ही क्वेश्चन आसीबो। जिमिति कि बरहमपुर यूनिवर्सिटी रो एग्जाम थिला आमे इंपोर्टेंट क्लास जो 5-6 टी करिथिले तो सेउठु सबु क्वेश्चन आस्थिला हला। आ डेरी करबानी क्लास टू आरंभ करबा। प्रथम प्रश्न शब्द कहा कहती जति क्वेश्चन दिया यूनिट 1 फर जाए से पढ़ु। गोटे अक्षर किंबा गोटे रु अधिक अक्षर एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ बुझाऊले ताकू शब्द कहुए। ये बुझंतु गोटे किंबा गोटे रु अधिक अक्षर कहला मिसिक जदि कौन से अर्थ बुझाऊब ताने सेटा शब्द कह। जमीती कि ये गोटे धर कौन से गोटे कबाट है कबाट यार अर्थ अच्छी तेणु यहाँ गोटे शब्द कहवा एटा भी एकाधिक वर्ण मिलित होती। तो यहाँ आम शब्द कहवा एठी जदि लिखा आम टबाक यहाँ भी एकाधिक वर्ण अच्छी 3टी वर्ण अच्छी किंतु यहाँ शब्द शब्द हेनी कहीं यार कौन से अर्थ ना। तो यू तेणु आम कौन जानिले एठू ना गोटे अक्षर किंबा गोटे अधिक अर्थ एकाठी मिसी एक निर्दिष्ट अर्थ जदि बुझाऊब तान को आम शब्द कहवा। तापर अक्षर संख्या आधार शब्द केते अक्षर विशिष्ट होई पारे ए क्वेश्चन टा आसीबनी हला। जो गुडा इंपोर्टेंट से गुडा कुआ अछि से गुडा पढिबे। व्यवहार और उच्चारण अर्थ आधार रे शब्द गुडी को केते भाग रे विभक्त करा जाय छि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन केते भाग रे ना व्यवहार और उच्चारण अर्थ रे प्रति शब्द समचारित शब्द विपरीत शब्द समर्थबोधक शब्द आदि विभिन्न अर्थ रे व्यवहृत करा जाय छि। ए बडा विभाग करा जाय छि। तो एटा केते भाग रो एठी देय छि 1 2 3 4 हला। तापरे तत्सम अर्थ कौन? तत्सम अर्थ ताहा परी अर्थात संस्कृत भाषा परी। तो ये तत्सम तद्भव देश वैदेश्य यही शब्द सब मन रखिए। बेसिक करके 3टा खंडरू सबू तत्सम तद्भव देश वैदेशिक शब्द मन रखिए। तापर 2टी तत्सम शब्द लेख। ये प्रश्न आसे नदी ईश्वर है। तत्सम शब्दटी क्यों शब्द मिश्रण रे गठित? तत् और सम शब्द मिश्रण रे गठित। जति क्वेश्चन दिया होची सेति पढ़ंतु। आगु भी आ सब अपलोड हबो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ताकू भी पढ़ी के जिवे। तद्भवर अर्थ कौन? तद्भवर अर्थ कौन? तद्भव अर्थ भाव बा जात अर्थात ओडिया भाषा रे केतेक शब्द मानकर जात होईची। माने एटा कोन ना तद्भव को गुडाक ना जो गुडा संस्कृत भाषा रो जात होईची। तो से गुडाक होची तद्भव संस्कृत भाषा रो जात होईके आसी ओडिया भाषा रो टिके परिवर्तन हेची। तो यहाँ देखो जमी नदी रु नई है कूपर कू है। तो यहाँ हूँ कौन संस्कृत शब्द नदी से आमर तद्भव शब्द हो नई। ये सेमती कूप है कूह। तो यहाँ मन रखिए है। सबु शब्द देश शब्द सेमती 2-4टी मन रखिए। सबु शब्द मन रखिए आसे गुड़ाक। देश शब्द क्या कहती? क्या कहती? आम भाषा व्यवहृत केतेक शब्द संस्कृत बा प्रकृत भाषा आसी ना। किसी शब्द अच्छी जो गुड़ा संस्कृत शब्द आसनी कि प्रकृत भाषा आसनी। आम देश में बसवास करुवा प्राचीन आदिवासी भाषा आसी आम भाषा प्रचलित होती। तो से गुड़ाक आम देश शब्द कहवा। 2टी आदिवासी शब्द लेख। 2टी आदिवासी शब्द कौन? ओरा चाल कोड़ी एटा आदिवासी शब्द। एक पदीकरण क्या कहती? 2 बा ततोधिक शब्दपुंजी संक्षेप प्रकाश कर प्रक्रिया को एक पदीकरण कहती। 2 किंबा 2 ରୁ अधिक शब्दपुंजी को आम गोटे पदर प्रकाश करदे सेटा हूँ एक पदीकरण। समचारित शब्द क्या कहती? समचारित माने समान उच्चारित हो भाषा जो शब्द गुड़िक एकापरी उच्चारित हेले मध्य अर्थ प्रकाश भिन्न अर्थ प्रकाश करती सेगुड़िक समचारित शब्द। सीना समान उच्चारण हम किंतु अर्थ भिन्न थी से गुड़ाक हूँ समचारित शब्द। तो यही भाया ही क्वेश्चन आसो। जुग जुग शब्दटी किपर उत्पत्ति होती जुज प्लस जुग। तो 1 मार्किया पर 2 मार्किया और 5 मार्किया भी क्लास हम से समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करूँ आ कमेंट करूँ। मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला बोली आपड़ टे कमेंट करूँ कहीं मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला जब देखुं तो 17 तारिख आहरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन देवी कहीं 17 एग्जाम अच्छी। आदि कह आम केउंझर यूनिवर्सिटी पिला कथा तो केउंझर यूनिवर्सिटी टिके लेटर एग्जाम अच्छी। तो से लेटर क्लास अपलोड करवा। जदि मयूरभंज यूनिवर्सिटी पिला देखुं तो 17 तारिख एग्जाम। तो से अनुजाई मु काली सुधा सब इंपोर्टेंट क्वेश्चन देदेवी। अर्धरात्रि शुद्ध कर लेख। अर्धरात्रि देखो ये कौन है
ରାତ୍ରି ହେଇଛି ଅଧରାତ୍ର ହବ ହେଲା। ତ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ ଶବ୍ଦ ପଡ଼ିବ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ପୂର୍ବାହ୍ନ ଏଗୁଡ଼ା ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖା ହେଇଛି। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ପଡ଼େ ହେଲା। ଏଗୁଡ଼ାକ ବହିର ଦେଖିନେବେ। ପୂଜ୍ୟାସ୍ପଦ ଶୁଦ୍ଧ କରି ଲେଖ। ଏଗୁଡ଼ା ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ପଢ଼ନ୍ତୁ। ଲେଖି ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଏଇଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। ସାକ୍ଷର କୁହାଯାଏ। ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ସ୍ୱାକ୍ଷର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଦସ୍ତଖତ। ଧନକୁ ଜୟ କରିଛି ଯେ ଏକ ପଦରେ କ'ଣ ହବ? ଧନଞ୍ଜୟ। ତାପରେ ଅର୍ଥ ଅଛି ଜଇଁର ଏକ ପଦରେ ପ୍ରକାଶ କର। ସାର୍ଥକ ଅର୍ଥ ଅଛି ଜଇଁର, ସେଟା ସାର୍ଥକ ହବ। ଅନେକାଂଶକୁ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର। ଅନେକ ପ୍ଲସ୍ ଅଂଶ ଅନେକାଂଶ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଯୋଉଗୁଡ଼ାକ ବି ଅଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ଟିକେ ବହିରେ ଦେଖିନେବେ। ଶବ୍ଦର କେତୋଟି ରୂପ ଅଛି? 2ଟି ରୂପ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଙ୍ଗିକ ଆଉ ଆତ୍ମିକ ରୂପ। ମୌଳିକ ପଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁ ଶବ୍ଦର ଗୋଟିଏ ହେଲେ ଅକ୍ଷର କାଟି ହୁଏ ନାହିଁ ସେଗୁଡ଼ିକ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଆସନ। ଏଟାରେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ କାଟିଦେଲେ ସନ୍ନ ହେଇଗଲା। ତ ସନ୍ନ ହେଲେ ଏଇଟା କୌଣସି ଅର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କଲାନି। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ମୌଳିକ ଶବ୍ଦ। ସରଳ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଯେଉଁଥିରେ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ ତାହାକୁ ସରଳ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ସରଳ ଶବ୍ଦକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି? ସରଳ ଶବ୍ଦକୁ 4 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। କ'ଣ କ'ଣ? ତତ୍ସମ, ତଦ୍ଭବ, ଦେଶଜ, ବୈଦେଶିକ। ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ତତ୍ସମ ଶବ୍ଦ ମନେ ରଖି, ତତ୍ସମ କ'ଣ, ତଦ୍ଭବ କ'ଣ, ଦେଶଜ କ'ଣ, ବୈଦେଶିକ କ'ଣ, ଏଇଟା ମନେ ରଖିଥିବେ। ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିଶେଷ୍ୟ କ୍ରିୟା କିମ୍ବା ବିଶେଷଣ ସହ ପ୍ରତ୍ୟୟ ଯୁଗ କରାଯାଇ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାହାକୁ ଜଟିଳ ଶବ୍ଦ କହନ୍ତି। ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କ'ଣ? 2ଟି ସନ୍ନିହିତ ସରଳ ଶବ୍ଦ ମିଳନରେ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ବା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତାକୁ ଯୌଗିକ ଶବ୍ଦ କୁହାଯାଏ। କ୍ରିୟାର ମୂଳ ରୂପ କିଏ? କ୍ରିୟା ମୂଳ ରୂପ ଧାତୁ ହେଲା। ତ ଆଉ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ଏଟା ଟିକେ ପଢି ନେବେ। ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଏଟା ଆସିପାରେ। ସନ୍ଧି, ସ୍ୱର ସନ୍ଧି କାହାକୁ କହନ୍ତି? ବିସର୍ଗ ସନ୍ଧି। ତ ଆଉ ଯେତିକି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହୁଛି ୟାଦ୍ର, ତ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଢି ନେବେ। ଏତିକି ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଯିବା ଆମେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ। ଏବେ ୟୁନିଟ୍ 2 କୁ ଯିବା। ଏଟା ହେଲା ୟୁନିଟ୍ 2। ତ ଏଠି ଏକ ମାରିକା ସବୁ ପଢିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ଗୋଟିଏ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ସବୁ ଯାକ କଭର କରୁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସକୁ କେହି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ନା କେତେ ଗୁଡିଏ ଅର୍ଥବାଚୀ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲେ ତାହାକୁ ବାକ୍ୟ କୁହାଯାଏ ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସହଜ ଡେଫିନେସନଟା ଏଠି ଅଛି। ନା କେତେ ଗୁଡିଏ ଅର୍ଥବାଚୀ, ଯୋଉ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ଥିବ, ତ ସେଇ ଶବ୍ଦ ମିଳିତ ହୋଇ ମନର ଭାବକୁ ଯଦି ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି ତାହେଲେ ସେଇଟାକୁ ବାକ୍ୟ କହିବା। ଯଦି ଧର ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଅର୍ଥବାଚୀ ଶବ୍ଦ ଅନେକ ଅଛି କିନ୍ତୁ ମନର ଭାବକୁ ସେଟା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରୁନି, ମାନେ କୌଣସି ଯାହା ପରେ ଯାହା ବି ଆପଣ ଶବ୍ଦ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତ ସେଟା ବାକ୍ୟ କୁହାଯିବନି ହେଲା। ବିଶୁଦ୍ଧ ବାକ୍ୟରେ କେତୋଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଇଟା ରହିବ। 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଆକାଂକ୍ଷା, ଯୋଗ୍ୟତା, ଆସତି। ଏଇ 3ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିଛି। ଆକାଂକ୍ଷା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ପଦ ଯଦି ଅନ୍ୟ ପଦରେ ଅପେକ୍ଷା ରଖେ ତାହାକୁ ଆକାଂକ୍ଷା କୁହାଯାଏ। ସେଭଳିଆ ଯୋଗ୍ୟତା କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ପଦମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ବିରୋଧୀ ନ ହେବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲକ୍ଷଣକୁ ଯୋଗ୍ୟତା କୁହାଯାଏ। ତାପରେ ଆସତି କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସଠିକ ଭାବରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଶବ୍ଦ ବସାଇବା ପଦ୍ଧତିକୁ ଆସତି କୁହାଯାଏ। ତାପରେ କାହାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ? କର୍ତ୍ତା, କର୍ମ, କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହି 3ଟି ଜିନିଷକୁ ନେଇ ବାକ୍ୟ ଗଠିତ। ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ ଓ ଶେଷରେ କିଏ ବସିଥାନ୍ତି? ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ବାକ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭରେ କର୍ତ୍ତା ପଦ, ଶେଷରେ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ବସିଥାଏ। ତାପରେ ବାକ୍ୟ ଗଠନ କେତୋଟି ମୌଳିକ ଅଂଶ ରହିଛି ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍। 2ଟି ମୌଳିକ ଅଂଶ ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଲା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, ବିଧେୟ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ, ବିଧେୟ କ'ଣ ପଢିବେ। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ଯାହାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ବା ଯାହା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାକ୍ୟରେ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ବିଧେୟ ତାହେଲେ କ'ଣ? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯାହା ବାକ୍ୟର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଂଶରେ କୁହାଯାଏ ତାହାକୁ ବିଧେୟ କୁହାଯାଏ। ତ ଏଇଭଳିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଆସିବ। କିଛି ବି କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଥରେ ଥରେ ପଢି ନିଅନ୍ତୁ। କେହି ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି, କାହିଁକି ନା କ୍ଲାସଟି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ସାର୍ଥକ ବାକ୍ୟକୁ କେତୋଟି ଦିଗରୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? 2ଟି ଦିଗରୁ ବିଭାଜିତ କରାଯାଏ। କ'ଣ କ'ଣ? ଗଠନାତ୍ମକ ବିଭାଗୀକରଣ, ଅର୍ଥ ପ୍ରକାର୍ଯ୍ୟ ବିଭାଗୀକରଣ। ତାପରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଦିଗରୁ ବାକ୍ୟକୁ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ ଓ ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ କ'ଣ? ଏଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହିବ। କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ? ନା ଏଇଠି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। କିଛି ବହିରେ ବି 4 ଭାଗରେ ଦିଏ। ତ 3 ଭାଗରେ ଯୋଉ କ'ଣ କ'ଣ? ସରଳ ବାକ୍ୟ, ଯୌଗିକ ବାକ୍ୟ, ଜଟିଳ ବାକ୍ୟ। ଯୋଉଟା 4 ଭାଗର ଦିଏ ତ ସେଇଠି ଆଉ ଗୋଟେ ଏଡ୍ କରାହେଇଥାଏ ମିଶ୍ର ବାକ୍ୟ ହେଲା। ସରଳ ବାକ୍ୟ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ସମାପିକା କ୍ରିୟାକୁ ନେଇ
जो वाक्य गठित ताको आमे सरल वाक्य कहबा मात्र गोटे समापिका क्रिया थिबो तापर यौगिक वाक्य कोन दुई बा ततोधिक परस्पर निरपेक्ष सरल वाक्य संयोग रे जो वाक्य गठित ताको यौगिक वाक्य कहबा जटिल वाक्य कोन ना परस्पर सापेक्ष दुई बा ततोधिक खंड वाक्य मिलन रे जो वाक्य गठित ताहाको आमे जटिल वाक्य कहबा तो एगुडा सब क्लास करिचने आमे तो सेति पई एटा मु आपन को शेयर कर देउची डायरेक्ट पढ़ी नियंतु तापर जिबा यूनिट 3 रो देखंतु एक मार्क आसेनी हुए तो सिमिति गुट्टा आसी पारे किंतु यूनिट 3 रो एक मार्किया क्वेश्चन किछि आसेनी तो जिबा एबे यूनिट 4 देखंतु यूनिट 4 रो टिके बेसी एक मार्किया क्वेश्चन आसे तो कोउडा का आसीबो सेउडा को कहि दउची एटा आसपारे प्रजातंत्र रे प्रकाशित हरेकृष्ण महताब का स्तंभटी नाम कोन गा मजलिस बेसी यूनिट 1 नु आसे तापर सुरेंद्र महाती कर शेष स्तंभटी केउ खबर कागज रे प्रकाश लाभ करथिला कोउटा रे संवाद रे प्रकाश लाभ करथिला गा मजलिस स्तंभटी काहा ऊपर रचित होइतिला काहा ऊपर राजनैतिक पृष्ठभूमि की नहीं कि एटा रचित होइतिला झिटपिटी कहे स्तंभटी किए रचना करथिले एटा किए डॉक्टर राधानाथ रथर एटा रचना करथिले तापर मनोज दास रचित स्तंभटी नाम कोन थिला संधान और संकेत थिला बुल्ला कुकुर झुलामणि स्तंभटी कहा द्वारा रचित होइतिला ए स्तंभटी किए मधुसूदन महांती रचना करथिले चित्तरंजन दास रचित दुईटी स्तंभ नाम लेख चित्तरंजन दास कोटा मु जवन विश्व को गवाख्या एटा स्तंभ रचना विशेष उद्देश्य कौन शुष्क प्राय और साधारण तथ्य धर्म संबंध को सरस मनोरंजन शैली रे प्रकाश करी पाठक आमोद करबा हेउची स्तंभ रचनार विशेष उद्देश्य एटा होची स्तंभ रचनार उद्देश्य तो याद रे कोगुडा पढिबे कहि दउची एटा पढिबे तापरे जोगुडा क्वेश्चन आसीबो तो सेगुडा मु कहूची देखंतु आउ किछ पढिया दका नै तो ई सब जो रहउची एगुडा 2 मार्किया पई पढंतु सब 2 मार्किया पई एगुडा सब पढंतु एगुडा सब 2 मार्किया पई पढंतु आ 1 मार्किया पई जा भी थिला सेति थिला 1 मार्किया पई ही इंपोर्टेंट आ जति अछि सब 2 मार्किया पई ए सब पढंतु किंतु 2 मार्किया पई पढंतु हला तो क्लास टी को एट रखिबा जय जगन्नाथ नेक्स्ट क्लास रे हमें 2 मार्किया और 5 मार्किया डिस्कशन करिबा।